علمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. تو دیکھو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے جو ہے ہم واحتجت المعتزلة بوجہین یہاں سے آج پڑھیں گے. ہم نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ آیا گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یہ یعنی بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا جب مر جائے تو یہ ہمیشہ کے لیے جہاں دوزخ میں جائے. یہ ایک اور مسئلہ ہے. گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا یہ گناہ کے ساتھ جو ہے یہ کافر بن جاتا ہے یا مومن ہی رہتا ہے. اس میں اختلاف ہے. تقریباً تین مذاہب ہے اس کے اندر. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کا نورانیت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن کس چیز کا ارتکاب نہیں ہوتا لیکن وہ کافر نہیں ہوتا. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ مومن ہی ہوتا ہے اور نہ کافر ہی ہوتا ہے جبکہ معتزلہ خوارج کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ کفر سے ایمان سے تو نکلے گا اور ساتھ ساتھ میں جو ہے کس چیز میں داخل ہوگا یہ کفر میں داخل ہوگا. اب ہم نے اپنے دلائل پیش کیے تھے سارے. اب معتزلہ جو ہے خوارج ان دونوں فرقوں کی دلائل باقی ہے. معتزلہ جو ہے وہ دو طریقوں سے استدلال کرتا ہے. پہلا استدلال جو ہے اس کا عقلی ہے اور دوسرا استدلال جو ہے اس کا جو ہے وہ عقلی نہیں ہے بلکہ قرآن اور حدیث سے جو ہے وہ لیتے ہیں. پہلا جو ہے آپ لوگ یہ جان لیں کہ ایک ہوتا ہے کافر جو بالکل جو ہے ایمان سے خارج ہو, دوسرا ہوتا ہے مومن جو ایمان میں داخل ہو, اور تیسرا ہوتا ہے منافق جو کہ کیا ہوتا ہے یعنی دل اندرونی اعتبار سے جو ہے وہ کافر ہوتا ہے اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے جیسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ. اور تیسرا جو چوتھا جو ہے وہ فاسق گنہگار. اب معتزلہ جو ہے وہ استدلال کرتے ہیں کہ یعنی گناہ کبیرہ کی ارتکاب کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا یا کافر کہا جائے گا یا مومن کہا جائے گا یا منافق کہا جائے گا. ان چاروں اصطلاحات میں سے ایک کو اس کے لیے چننا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ان چار اصطلاحات میں ایک ایسا اصطلاح ہے یعنی فاسق کا ہونا جو تمام مذاہب باطلہ تمام تر جتنی بھی وہ ہے ان سب پر اتفاق ہے. کیا ہے؟ ان سب مذاہب کا اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا کیا ہوگا؟ فاسق ہوتا ہے. ہاں کافر ہوتا ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. خوارج کہتے ہیں کہ کافر بھی ہو جاتا ہے جبکہ دوسرے لوگ یعنی اہل سنت والجماعت اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں ہوتا. مومن ہے یا مومن نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے. معتزلہ کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے, خوارج کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے, اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ مومن ہے. منافق ہے یا منافق نہیں ہے اس میں بھی اختلاف ہے. یعنی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق ہے, ان کے علاوہ کہتے ہیں کہ منافق نہیں ہے. گویا کہ جو مرتکب کبیرہ والا جو ہے اس کے لیے چار اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح کو چننا ہوگا. اور ہم نے معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ایسی اصطلاح اس کے لیے چنا ہے جو کہ کیا ہے جو متفق ہے, جو کیا ہے متفقن علیہ مسئلہ ہے. ان پر سب علماء کا اتفاق ہے, باقی تین کو ہم نے چھوڑ لیا ہے. تو اسی وجہ سے متفقن علیہ مسئلے کی وجہ سے ہم اس کو فاسق کہتے ہیں. اب فاسق کیسے کہتے ہیں جو کہ نہ مومن ہو. فاسق کیسے کہتے ہیں اس کے بارے میں وہ اگین جو ہے وہ ہم پر دلیل پیش کرتے ہیں. اب ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ فاسق ہے, لیکن وہ جو ہے فاسق سے مراد جو ہے ایسا فاسق مراد لیتے ہیں جو کہ نہ مومن ہو اور نہ کافر اور نہ منافق ہو. کیونکہ قرآن میں وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ قرآن میں فاسق کا مقابلہ جو ہے مومن سے کی گیا. آگے حدیث میں آیت بھی ان لوگوں نے پیش کیا ہے کہ فاسق کا مقابلہ مومن سے کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مومن ہے وہ فاسق نہیں ہے. لیسا مؤمنا کالفاسق.
کہ یعنی جس طرح جو مومن ہے وہ فاسق نہیں ہے، جو فاسق ہے وہ مومن ہے. جیسے میں کہوں کہ آگ پانی نہیں ہے، پانی آگ نہیں ہے، تو قرآن نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مد مقابل ذکر کیا، ایک دوسرے کے مد مخالف ذکر کیا. تو اسی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ فاسق بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں مومن نہیں ہے. یا کیوں مومن نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن ثابت ہے. تو انہوں نے جو ہے پہلے عقلی دلیل ذکر کی ہے کہ وہ 4 اصطلاحات میں ہم نے متفقن علیہ اصطلاح یعنی فاسق کو مراد لیا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت اس کا بھی قائل ہے، خوارج بھی اس کا قائل ہے، معتزلہ بھی قائل ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل ہے. ہاں جہاں تک کہ فاسق کیسے کہتے ہیں، وہ مومن کے مقابل کو کہا جاتا ہے کیونکہ قرآن خود بتا رہا ہے. اب دیکھو واحتجت المعتزلة بوجہین، معتزلہ نے 2 طریقوں سے استدلال کیا ہے. الاول، پہلا طریقہ یہاں پر ذکر کیا، اور دوسرا طریقہ جو ہے یہ عقلی دلیل ذکر کیا ہے. اب دیکھو وہاں الاول پہلا ان الامة بعد اتفاقهم على، امت کا اتفاق، ان کا اتفاق کے بعد، کس چیز کی اتفاق کے بعد؟ اعلی، اس بات پر اتفاق کے بعد، ان مرتکب الکبیرۃ، کبیرۃ کہ بے شک مرتکب کبیرہ، کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا فاسق، یہ فاسق ہے. اختلفوا، ہاں البتہ اختلاف کیا ہے، فی اسم انہ مؤمن، کہ یہ مومن ہے یعنی فاسق کے ساتھ ساتھ مومن ہے. وہ مذہب اہل سنت والجماعت، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے. او کافر، یا وہ کافر ہے، وہ قول الخوارج، اور یہ خوارج کا قول ہے. او منافق، یا وہ منافق ہے، وہ قول الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، جو کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. فاخذنا، معتزلہ کہتے ہیں فاخذنا، پس ہم نے لیا ہے بالمتفق علیہ، متفق علیہ کے مسئلے کو ہم نے لیا ہے. وترکنا المختلف فیہ، اور ہم نے مختلف فیہ مسئلے کو چھوڑ دیا. وقلنا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں وہ فاسق، کہ وہ فاسق ہے، لیس بمؤمن، نہ تو مومن ہے، ولا کافر، اور نہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ کافر ہے، ولا منافق، اور نہ جو ہے وہ کیا ہے، منافق ہے. اب جو ہے والجواب، ہم کہتے ہیں کہ آپ کا اسی طرح فاسق مراد لینا، مومن کافر منافق اس کو نہ لینا، یہ ایک ایسا بدعتی قول ہے، یہ ایک ایسا عقیدے کا کیا ہے، اس ایسے عقیدے کا ایجاد ہے، ایک بدعت ہے جو کہ کس چیز کا، جو سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے، جو سلف صالحین کے اجماع کے خلاف. اور جو چیز جو ہے سلف صالحین یعنی دیگر گزری ہوئی کس چیز کے اولیاء کرام، فقہاء کرام، ان تمام کی اجماع کے خلاف ہو تو جو ہے وہ کیا ہوگا، وہ جو ہے مردود ہوگا، وہ قول باطل ہوگا. اب یہاں پر ہم پر ایک اعتراض ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ جو ہے فاسق کا لے لینا، یہ جو ہے ایجادی قول ہے، ایجادی قول ہے، مطلب بدعتی قول ہے جو کہ سلف صالحین کے اجماع کے خلاف ہے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عقیدہ اختیار کیا منافق ہونے کا، تو وہ بھی تو اجماع کے خلاف ہے نا، کیونکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو کسی نے بھی نہیں لیا ہے سوائے خود حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا. تو ہم اس کو 2 جواب دیتے ہیں. ہم پہلا جواب تو یہ دیتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود فقیہ ہے، ایسے بہت سارے فقیہ گزرے ہیں کہ اس کے اپنے اپنے قول ہے، اگرچہ لوگوں کا اس پر عمل نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے مراد منافق اعتقاد والا منافق نہیں، وہ جو کھٹر منافق ہوتے ہیں نا وہ نہیں مراد ہے، بلکہ اس سے عملی منافق مراد ہے. اور آج کل لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں یا وعدہ کی خلاف ورزی کرتے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہے منافق ہیں، منافق عملی کہلاتے ہیں. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے فاسق کس چیز کو، وہ مومن بھی مانتے ہیں، یعنی منافق وہ کہتے ہیں کہ مومن تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں وہ منافق عملی ہے. کیا ہے؟ منافق عملی ہے، مطلب ان کا یہ عمل کرنا یہ کس چیز کی، یعنی یہ گناہ کا ارتکاب کرنا یہ نفاقت کی علامت ہے، کہ منافقت کی علامت ہوتا ہے، لیکن عملی عقیدے کے اعتبار سے وہ منافق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ منافق جو ہے وہ بھی تو کافر ہوتا ہے نا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تو وہی والی دیکھو والجواب، اور جواب یہ ہے ان هذا احداث، کہ بے شک یہ ایجاد کرنا، للقول المخالف، مخالف قول کے لیے یہ بات ایجاد کرنا، یہ کیا ہے؟ لما،
ये क्या है कौल मौला कि ये एक इजाद है लिमा अजमा अलैहि सल्फ। क्यों? क्योंकि लिमा इसलिए कि अजमा इजमा अलैहि इस बात पर असल्फ सल्फ सालिहीन का मिन अदमिल मंजिलति बैनल मंजिलतैन कि दो मंजिलों के दरमियान एक और मंजिल नहीं है, कुफर और ईमान के दरमियान एक और मंजिल नहीं है। फयकून बातिलन, बस जब ये इजमा के खिलाफ है तो इसी वजह से ये क्या होगा, ये बातिल होगा। आगे चलते हैं दूसरी उसकी तरफ, दूसरा दलील जो है उसकी तरफ जाते हैं। अस्सानी है कि कुरान में जा बजा और हदीस में जा बजा जो है गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाले को ईमान से निकाल दिया है लेकिन कुफर में दाखिल नहीं किया है। अब देखो पहला दलील का जवाब ये है यानी वो तो दो बातों का कायल है ना। पहली बात का कायल ये है कि वो ईमान से खारिज है, दूसरी बात का कायल वो ये है कि कुफर में दाखिल नहीं है। अब हर एक दोनों बातों पर वो दलील पकड़ते हैं। पहला दलील ये है कि वो मुर्तकब कबीरा जो है वो क्या है, मोमिन नहीं है, इसी वजह से कि कुरान में आया है अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन, अफमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन, क्या वो शख्स जो मोमिन है उस शख्स की तरह है जो फासिक है, यानी उस शख्स की तरह है जो फासिक है। अब देखो आप लोगों को मालूम है कि काफ हर्फ तशबीह हो गया, मिसलु हर्फ तशबीह हो गया, ये जो है ये इसके आगे पीछे चीज़ें जो होती है वो किस चीज़ की उसके चीज़ किस चीज़ का वो करता है, यानी ये मुकाबले के लिए होता है। यानी आया मोमिन शख्स जो है फासिक की तरह है, ये मोमिन और फासिक इस दोनों का आपस में मुकाबला हो गया। और आप लोगों को मालूम है कि जो चीज़ जो है मुकाबला है वो किस चीज़ का, मुगायरत का तकाजा करता है। किस चीज़ का तकाजा करता है, मुगायरत का, मतलब तब्दीली का तकाजा करता है। किस चीज़ का, तब्दीली का तकाजा करता है कि जो मोमिन है वो फासिक नहीं है, जो फासिक है वो नहीं। जैसे कुरान में आते हैं ना अल्लज़ीना यालमूना कल्लज़ीना ला यालमून हल यस्तवी अल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि क्या आया ये आलम वाले और गैर आलम वाले दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं ना। तो जवाब आप लोगों का क्या होगा, जाहिर सी बात है ना, यही होगा कि नहीं बराबर नहीं हो सकते। तो इसी तरह क्या मोमिन जो है वो फासिक के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर मोमिन का मुकाबला जो है फासिक से हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो मोमिन है वो फासिक नहीं है और जो फासिक है वो मोमिन नहीं है। और इस पर जो है तब आप लोगों को मालूम है कि फासिक किसे कहते हैं, गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला। तो इससे मालूम हो गया कि जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला मोमिन, जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब न करने वाला मोमिन है वो उस शख्स की तरह नहीं है जो गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला फासिक है। तो इसका से यही दलील पकड़ते, वो अपनी पहली अकली दलील इससे साबित किया कि वहां पर उसने फासिक मुराद लिया है और फासिक को फिर मोमिन नहीं कहा। फासिक को हम तो कह सकते हैं ना, हम कहते हैं कि फासिक और मोमिन जमा हो सकते हैं, वो कहते हैं कि नहीं फासिक और मोमिन जमा हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कुरान में जो है मोमिन का मुकाबला जो है फासिक से किया है, तो यानी जो फासिक है वो मोमिन नहीं और जो मोमिन है वो फासिक, तो इस वजह से आप दोनों को जमा नहीं कर सकते। देखो जाला, अब यहाँ पर क्या फरमाया है, ये लोग क्या करते हैं, जुइलल मुमिनु मुकाबिलन लिल फासिक, कि करार दे गया है मोमिन को अल मुकाबिलन मद मुकाबिल मुखालिफ लिल फासिक, फासिक वल मुकाबिल तदुल्लु अलल मुगायरत, और मुकाबले जो है वो तो मुगायरत का, तब्दीली का तकाजा करता है। दूसरा आते हैं कि हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक ज़ानी जो है जिना करता है तो उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। तो देखो जिना करना ये गुनाह कबीरा अमल है, क्या है, गुनाह कबीरा है, तो यहाँ पर भी मोमिन नहीं है तो उसे वो भी जो है वो साबित नहीं है। क्या है, यहाँ से भी साबित हो नहीं है अब दूसरे जो है एक और वो कहते हैं अमानत के खिलाफ वर्जी करना, अमानत का खिलाफ वर्जी करना। तो ये जो है अमानत का खिलाफ वर्जी करना मतलब अमानत पे खयानत करना, ये जो है ये एक गुनाह कबीरा अमल है। और इससे जो है हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अमानत में खयानत करता है वो जो है उसका ईमान बाकी नहीं रहता। अब देखो दोनों वक़ौलुहु अलैहि सलाम, और इसी तरह जो है
वक़ौलिही, क्योंकि लाम पर अतफ़ है ना, वक़ौलिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यज़्नी ज़ानी वहुवा मुअमिनुन, कि कोई ज़ानी जो है जब ज़िना करते है वहुवा मुअमिनुन, तो वो मोमिन नहीं होता। वक़ौलिही अलैहिस्सलाम ला ईमान लिमन ला अमानत लहु, कि उस शख्स का ईमान ही नहीं है जिसके पास अमानत है। देखो यहाँ पर भी ईमान की नफी की है, या यज़्नी ज़ानी में भी ईमान की नफी की है। या वला, अच्छा अब दूसरी बात वो जो है, अब हम वो उसने ये तो साबित कर दिया कि वो मोमिन नहीं है, और ये कहाँ से साबित करेगा कि काफिर नहीं है, ये कहाँ से साबित करेगा कि काफिर नहीं है। तो उसके बारे में वो कहते हैं कि काफिर इसी वजह से नहीं है कि उम्मत का मुतवातिर, उम्मत का इजमा इस बात पर है कि जो भी शख्स गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करे तो उसको कत्ल नहीं किया जाएगा। हालांकि काफिर का दम जो होता है उसका कत्ल करना ये मुबाह अमल है, क्या है, ये मुबाह अमल है। लेकिन फिर भी जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला ये मुबाह नहीं समझते, कोई भी वली, कोई भी फ़क़ीह जो है उसको मुबाह नहीं समझे। और इसी तरह जो है इस पर मुर्तदीन का यानी इर्तिदाद करने वाला मुर्तद का अहकाम इस पर भी जारी नहीं होता है। हालांकि अगर ये मोमिन होता, गुनाह कबीरा करने से जो है ये ईमान से निकल जाता और कुफर में दाखिल होता, तो फिर तो ये गोया मुर्तद हो गया ना, यानी अपने ईमान से फिर गया, तो फिर तो उस पर मुर्तद का अहकाम जारी होना। हालांकि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसी तरह जो है मुसलमानों की कब्रों में भी उसको दफन किया जाता है, हालांकि काफिर आदमी को मुसलमानों की कब्रों में दफन करना जायज़ नहीं है। तो इन तमाम तर जो है यानी उम्मत के आमाल से ये पता चलता है कि उसका कत्ल करने भी जायज़ नहीं है, उस पर मुर्तद का अहकामात भी जारी नहीं होते, और उसको मुसलमानों की कब्रों में भी दफन किया जाता है। तो इन तमाम से पता चलता है, लेकिन जैसे पता चलता है कि ये काफिर नहीं है। देखो, वला काफिर, लेकिन फिर जो है वो क्या है, काफिर भी नहीं है। लिमा, क्यों, तवातरत मिन अन्नल उम्मता, इसलिए कि ये मुतवातिर तक बात चली आ रही है या मिन इससे अन्नल उम्मता, की बेशक उम्मत जो है कानू ला यक्तुलूनहु, कि वो इस आदमी को कत्ल नहीं करता, गुनाह कबीरा के इर्तिकाब करने वाले को कत्ल नहीं करते। वला वला यजरून अलैहि, और न जारी करते उस पर अहकाम अल मुर्तदीन, मुर्तदीन के अहकाम। वयद फुनूनहु वयद फुनूनहु वयद फुनूनहु, और उसको क्या करते हैं, दफन करते फी मकाबिर मुस्लिमीन, मुसलमानों की कब्रों में। अब इसने जो है पहला दलील जिक्र किया था अक्ली, उसका तो हमने जवाब दे दिया कि आप लोगों का यह फासिक करार देना या इस तरह मंजिलतुल बैन मंजिलतैन का कायल होना, ये सारे जो है ये क्या है, इजमा के खिलाफ है। अब सानी से हम जवाब देंगे। पहला दलील उसने क्या पेश किया, फमन काना मुमिनन कमन काना फासिकन। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर फासिक से मुराद जो है गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला फासिक नहीं है, बल्कि फासिक से मुराद जो है काफिर मुराद है। और ये तो हम भी कहते हैं कि जो मोमिन जो है उसका मुकाबला काफिर से किया, और जो मोमिन है वो काफिर नहीं है, और जो काफिर है वो मोमिन नहीं है। इस पर तो हम भी क्या है, आप लोगों के साथ मुत्तफिक है। अब जो है वो क्या करते हैं, वो इसी तरह कि आप लोगों को ये कायदा उसूल शाशी से मालूम हुआ है कि मुतलक, जब एक लफ्ज जो है मुतलक जिक्र किया जाए तो इससे फर्द कामिल मुराद होता है, इससे आला दर्जे का। मिसाल के तौर पर एक हम कहते हैं कि मर्द जो है वो फला काम करे, या कोई कह लेता है कि मर्द जो है वो क्या करे, इस पत्थर को उठा ले। अब मर्द जो है वो छोटे बच्चे पर भी इसका इतलाक होता है कि नहीं होता, जो लड़का होता है उस पर भी इतलाक होता है, लेकिन हम इस मर्द से जो है, इस रजुल से जो है कौन सा मुराद लेते हैं, इसका बड़ा आला दर्जे का यानी मजबूत आदमी जवान, हम इससे मुराद लेते हैं, ना तो बूढ़ा मुराद लेते हैं, और ना क्योंकि ये कमजोर फर्द होते हैं, अफराद होते हैं, तो हम उससे कामिल फर्द मुराद लेते हैं। कि यानी अब जब मैं कहूँ कि पत्थर उठा ले, अब छोटा सा बच्चा आ जाए, कोई मर्द जो है इसको छोटा सा बच्चा आकर आ जाए, तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये बाजी की हुक्म का तामील नहीं हुआ, उसके हुक्म का। हाँ, अलबत्ता जब जवान आ जाता है तो वो उठा ले, तो हम कह लेते हैं कि इस हुक्म का तामील हो गया, क्योंकि फर्द कामिल आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह फिसक जो है इसकी भी मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। छोटा दर्जा यह है कि गुनाह कबीरा का इर्तिकाब करने वाला, और बड़ा दर्जा यह है कि कुफर का इर्तिकाब करने वाला। तो जब भी मुतलक
ایک اپنے اطلاق، جب بھی کوئی لفظ مطلق ذکر کیا جائے تو پھر اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. المطلق یجری علی اطلاقه فالمراد فردن کاملا، تو پھر اس سے فرد کامل مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی فاسقن جو ہے یہاں پر الف لام معرفہ نہیں ہے نا، مطلقاً نکرہ ذکر کیا ہے، تو اس سے مراد جو ہے کافر ہے. یعنی کیا مطلب افمن کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا کمن کانا کافرا، اس سے مراد یہ ہے. تو اسی وجہ سے اس سے مراد جو ہے یہ کیا ہے کافر ہے، نہ کہ فاسق کے بارے میں. جہاں تک کہ لا یزنی الزانی وہو مؤمن، اس کے پھر ہم مختلف جوابات دیتے ہیں. پہلے جواب تو یہ دیتے ہیں کہ ہاں کہ اس سے مراد جو ہے کیا اس سے مراد جو ہے اللہ تبارک تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کس چیز پر ان آیات کو، یعنی جتنی بھی آیات کو، اس کو ہم زجر پر، تشدید پر، زجر پر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو محمول کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو جو ہے سخت سزا دے کہ اگر آپ نے سبق یاد نہ کیا ہو تو میں آپ کو سولی پر لٹکاؤں گا. اب تھوڑی اس کا جو ہے استاد کا جو ہے زجر ہے نا سخت وعید ذکر کیا. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ واقعی جب سبق غلط کر لے تو پھر جو ہے اس کو کیا کریں گے سولی پر لٹکائیں. نہیں، تو اس کو ڈرانا ہوتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس کے اندر خوف آ جائے اور وہ سبق یاد کر لے. یا یہ کہ ہم چھوٹے بچوں کو اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ فلاں کام کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈالے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈالے. چھوٹا بچے جب وہ غلط کام کرے، حالانکہ تربیت میں تو یہ ہے کہ غلط کام نہ کرنے دے، لیکن اگر غلط کام کرے تو پھر جو ہے وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، غیر مکلف ہے نا. تو پھر جو ہے ہم گویا کہ ہم جھوٹ بات کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو ڈراتے ہیں تاکہ وہ جو ہے آئندہ کے افعال یہ نہ کرے. تو بالکل اسی طرح اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو گناہ کبیرہ سے روکنے کے لیے اتنی بڑی وعید، زجر اور تشدید بیان کی تاکہ گناہ کبیرہ کی قریب بھی نہ جائے، قریب بھی نہ جائے. قرآن میں آتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم لوگ زنا کرنا تو دور کے بعد قریب بھی نہ جاؤ. تو بس وہی والی ذکر کیا ہے. یہ تو ایک جواب ہو گیا. دوسرا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد جو ہے وہ آدمی ہے جو کہ اس زنا یعنی گناہ کبیرہ کو یا زنا کو یا امانت کو حلال سمجھتا ہو. اور یہ تو جو شخص جو ہے نماز نہ پڑھتا ہو، ایک نماز نہ پڑھنا یہ ایک گناہ ہے، اور ایک نماز نہ پڑھنے کو حلال سمجھنا یہ تو کفر ہے. تو کفر نماز کو حلال سمجھ کر نماز کو نہ پڑھنا، اس کو حلال سمجھ کر یہ تو کفر ہے. تو اس سے جو ہے یہ مراد ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک ہوتا ہے ایمان کامل، ایک ہوتا ہے ایک نفسی ایمان ہوتا ہے، ایک کامل ایمان ہوتا ہے. نفسی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کفر میں تبدیل نہیں ہوتا، اور کامل ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نورانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نورانیت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی ہے، اس کا ثمرات جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کے برکات اٹھ جاتے ہیں. تو جو شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو اس کا ایمان کامل تو ختم ہو جاتا ہے لیکن نفسی ایمان باقی ہوتا ہے. کامل ایمان جو ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے لیکن نفسی ایمان باقی ہوتا ہے. تو وہ ہوا مؤمن سے مراد جو ہے کامل ایمان مراد ہے، یعنی وہ کامل ایمان والا نہیں ہے. اگر وہ کامل ایمان ہوتا تو وہ تھوڑی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتے. یہاں پر جو ہے نفسی ایمان مراد یہاں پر نہیں. اب دیکھتے ہیں والجواب، جواب یہ ہے کہ ان المراد کہ بے شک مراد کس چیز سے مراد بالفاسق فی الآیت، آیت میں فاسق سے مراد هو الکافر، وہ کافر مراد ہے. فإن کیوں کافر مراد ہے؟ ایسے تم نے فاسق سے جو ہے کافر کیسے مراد لیا؟ وہ اسی طرح فإن الکفر من اعظم الفسوق، کیونکہ کفر جو ہے بہت بڑی فسق ہے، بہت بڑی گناہ ہے نا. والحدیث، اور دوسرا والحدیث وارد، حدیث جو ہے وہ کیا ہے محمول کیا جاتا ہے علی سبیل تغلیظ، کس چیز پر؟ شدت پر، زجر پر، ڈانٹنے پر. والمبالغت، اور مبالغے پر. فی الزجر عن المعاصی، گناہوں سے روکنے کے لیے اس کو ڈانٹنے میں، یعنی گناہوں سے روکنے میں، ڈانٹنے میں اس کو تغلیظ، شدت اور مبالغے پر جو ہے محمول کیا جاتا ہے. بدلیل الآیات، ایسے کیسے آپ جو ہے وہ تغلیظ اور شدت پر جو ہے محمول کرتے ہیں؟ بدلیل الآیات والاحادیث، کیونکہ اس کے لا یزنی الزانی وهو مؤمن لا ایمان لمن لا امانت له، اس آیتوں کے
یا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، اگر ہم ان کی تعویل نہ کر اسی طرح تو پھر بعض آیات ایسے ہیں اور دوسرے حدیث ایسے ہیں کہ اس کے باوجود گناہ کبیرہ کے ارتکاب کر پھر بھی اس کو مومن کہا گیا ہے. تو پھر تو یہ تعارضات آتے ہیں نا، تو تعارضات کو دور کرنے